पास्टर साहब, एक और क्वेश्चन है जो नाज़रीन की तरफ से हमें मिला है कि यीशु मसीह अरामी ज़ुबान बोलते थे, जी जबकि जो अनाजिल अरबा हैं, मतलब मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, वो सारी यूनानी ज़ुबान में जी लिखी गई हैं। चारों अंजीलें। जी, क्योंकि जो शागिर्द थे वो यूनानी ज़ुबान बोलते थे। जी और जो बातें यीशु मसीह के नाम से मंसूब की गई हैं वो यीशु ने कही ही नहीं। और किताबें भी यीशु मसीह के बाद बहुत सदियों बाद लिखी गई। तो ये आप किस तरह हमें क्लियर करेंगे कि ये असल में कन्फ्यूजन है क्या? अच्छा, दरअसल जो आपने बात पूछी है, जो सवाल पूछा है, उससे मुझे जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह चूँकि अरामी ज़ुबान बोलते थे और अनाजील अरबा या जो 4 अनाजील हैं ये यूनानी ज़ुबान में लिखी गई हैं। जी जी। तो इससे जो एतराज़ करने वाला है वो ये कह रहा है कि ये जो अनाजील हैं ये यीशु मसीह के असल बोले गए अल्फाज नहीं हैं। एग्जैक्टली। यही आपका क्वेश्चन है। तो असल में लोग ये करते हैं एतराज़, और कुछ लोग तो खैर इस हद तक चले जाते हैं, वो ये दावा भी कर देते हैं कि जो असल अंजील थी वो अरामी ज़ुबान में थी, जो खुदा यीशु मसीह जो ज़ुबान बोलते थे, और ये जो है ये कहीं बाद में जाके लिखी हैं किसी ने, और इनका खुदा यीशु मसीह से ताल्लुक़ नहीं है। कुछ लोग इसका जवाब देने के लिए ये कहते हैं कि दरअसल खुदावंद यीशु मसीह ने अगरचे अरामी बोली थी, लेकिन शागिर्दों ने यूनानी में ट्रांसलेट करके उसको अंजीलें लिखी हैं। तो फिर वो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि ट्रांसलेशन है तो ट्रांसलेशन में तो कोताहियाँ हो जाती हैं, ट्रांसलेशन में तो गलतियाँ हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि फिर हमारा जो मौक़िफ़ है वो फिर से ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है। तो बात घुमा फिरा कर फिर वो उसको उसी नुक्ते पर ले आते हैं। तो खैर इसके बारे में जो अहम बातें जानने की ज़रूरत है, उसमें सबसे पहली तो ये बात है कि पूरी बाइबल में कहीं पर ये नहीं लिखा कि खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ़ और सिर्फ अरामी ज़ुबान बोलते थे और यूनानी उनको नहीं आती थी। ये बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। जी जी। पहली बात ये। अब अरामी क्यों बोलते थे, और खुदावंद सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह नहीं बल्कि जितने भी यहूदी थे उस दौर के, जो इसराइल या फ़लस्तीन में मुकीम थे, वो सब के सब जो हैं अरामी ज़ुबान बोलते थे। और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसका बताता हूँ। दरअसल 586 कबल अज़ मसीह में जो बनी इसराइल थे वो असीरी में चले गए थे, और जब वो बाबुल की असीरी में गए हैं तो वहाँ पर वो अरामी ज़ुबान बोली जाती थी, और यही अरामी ज़ुबान बनी इसराइल बाद में भी बोलते रहे। लेकिन 330 कबल अज़ मसीह में ये हुआ कि जो सिकंदर आज़म था, जिसे अंग्रेज़ी ज़ुबान में अलेक्जेंडर दी ग्रेट कहा जाता है, जब वो अपनी फतूहात के झंडे हर जगह पर गाड़ रहा था, तो उसके दौर में फिर जो है ग्रीक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई। और उसके खुदा यीशु मसीह के दौर के बाद भी जो यूनानी है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज ही रही। इंटरनेशनली उसे बोला जाता था, बैनुल अक़वामी ज़ुबान थी वो, हर जगह उसे बोला जाता था। और चूंकि वो इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी थी, इसलिए उसको इसराइल या फ़लस्तीन में भी बोला जाता था। और उसका सबूत हमें बाइबल में से ही मिलता है। मिसाल के तौर पर अगर आप खुदा यीशु मसीह का जो सलीबी मौत का वाक़या है उसको देखें, तो वहाँ पर लिखा है कि उसके सर पर एक किताबा लगाया गया। जी और वो किताबा कितनी ज़ुबानों में था, अगर आपको याद हो तो वो 3 ज़ुबानों में था। नाज़रीन, ये बातें गौर करने की हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम गैर कौम के साथ डिस्कस करें, ये हमारे अपने ईमान की मजबूती की है। हाँ जी। तो वो जो 3 ज़ुबानों में लगाया गया था वो थी यूनानी, अरामी और लातीनी। ये 3 ज़ुबानों में लगाया गया था। और अक्सर लोग पूछते हैं कि ये 3 ज़ुबानों में क्यों लगाया गया था, तो उसके पीछे भी एक लॉजिक है। उसके पीछे लॉजिक ये था कि असल में जो वहाँ के यहूदी थे वो अरामी ज़ुबान बोलते थे, तो ये उनके समझने के लिए था। फिर इसी तरह से जो रोमन्स थे, रोमन्स लातीनी ज़ुबान बोलते थे, वो लैटिन बोलते थे। जैसे कि मिसाल के तौर पर अब हम पाकिस्तान के जितने भी रहायशी हैं वो सब उर्दू बोल सकते हैं, यानी कि उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है। जी जी। लेकिन जो पंजाबी हैं वो पंजाबी उनकी मादरी ज़ुबान है। बरक्स इसके आप KPK में चले जाएँ तो वो पुश्तो बोलते हैं, अगर से उर्दू भी वो बोल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप उस दौर के जो लोग थे वो भी अगर से लातीनी बोलने वाला एक अलहदा सेक्ट था, जैसे आज KPK में पुश्तो बोली जाती है, ठीक है, और पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। इसलिए इसी तरह से जो रोमन्स थे वो लातीनी बोलते थे और जो यहूदी थे वो अरामी बोलते थे। लेकिन जैसे आज यहाँ पे नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, चाहे वो किसी भी सूबे का शख्स हो उर्दू बोलना जानता है, इसलिए हमारे लिए आसान है कि अगर से हम पुश्तो नहीं बोल सकते लेकिन फिर भी हम जो KPK के लोग हैं उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी उर्दू बोलना आता है और हमें भी बोलना आता है। जी जी। तो इसी तरह से जो यूनानी थी वो चूँकि इंटरनेशनल लैंग्वेज थी तो यूनानी में भी लिखा गया। तो अरामी, यूनानी और लातीनी 3 ज़ुबानों में जो नविश्ता लिखा गया या किताबा लिखा गया, उसकी वजह ये थी। और सिर्फ इतना ही नहीं। नाज़रीन, इससे हमें एक और बात पता चलती है। अभी हमने पहले क्वेश्चन पे ये गौर किया था कि हमें बाइबल गौर से पढ़नी चाहिए, और अब हमें ये पता चलता है कि हमें हिस्ट्री को भी गौर में रखना चाहिए और सीखना चाहिए, और बहुत सारे खादमीन हैं उनसे सुनना भी चाहिए।
تو پاس اب آپ بتا رہے تھے پلیز. جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کہہ دینا کہ خدا یسوع مسیح نے آرامی زبان میں سب باتیں کی ہوں گی اور یونانی میں ان کے شاگردوں نے ٹھیک ترجمہ نہیں کیا ہوگا، یہ صرف خیالی باتیں ہیں، یہ صرف قیاس رائیاں ہیں، یہ اپنے سے اندازے لگائے گئے ہیں، ان پر یہ سچائی پر مبنی باتیں نہیں ہیں. بائبل کو اور تاریخ کو پڑھیں، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کریں بائبل کا تو پھر ہمیں اصل حقیقت کا پتہ چلتا ہے. اور بائی دا وے جب بھی ہم بائبل کے کسی بھی حوالہ کی بات کرتے ہیں، کسی بھی آیت کی، تو اس کا کانٹیکسٹ ہوتا ہے، سیاق ہوتا ہے، ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ اگر ہم کہیں تو اسے کہتے ہیں سیاق و سباق. اور کوئی بھی جب ہم آیت پڑھیں تو اس کا ایک ہوتا ہے امیڈیٹ کانٹیکسٹ، یعنی کہ فوری طور پہ اگلی پچھلی آیتوں میں کیا بات ہو رہی ہے، یا آگے کی اور پیچھے کی آیتوں کو پڑھ کر جو آیت جس پر سوال کیا جا رہا ہے اس کا کیا مطلب بنتا ہے. ایک ہوتا ہے براڈر کانٹیکسٹ، یعنی کہ اس کا وسیع سیاق کیا ہے. وہ وسیع سیاق جو ہے پورے ایک چیپٹر میں بھی ہو سکتا ہے، وہ وسیع سیاق جو ہے پوری کی پوری کتاب میں بھی ہو سکتا ہے. اور ایک ہوتا ہے کانٹیکسٹ ایز اے ہول بائبل، اس کو بھی وسیع سیاق میں ہی ہم لے کر جا سکتے ہیں، یعنی کہ پوری بائبل میں اس کا سیاق و سباق کیا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ یوحنا کی انجیل 3 باب 16 آیت پڑھیں تو لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اب یہ جو آیت ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پیدائش کی کتاب سے یہاں تک آنا پڑتا ہے، یعنی کہ پوری بائبل میں اس کا کانٹیکسٹ جو ہے، پوری بائبل ایکسپلین کرتی ہے اس کا کانٹیکسٹ اس آیت کا. تو اسی طرح سے ایک ہوتا ہے ہسٹوریکل یا کلچرل کانٹیکسٹ، یعنی کہ جس دور میں یہ بات ہوئی تھی وہ دور کیسا تھا، اس دور کے لوگوں کا رہن سہن کیا تھا، رسم و رواج کیا تھے، جو بات کی گئی وہ کیوں کہی گئی. مثال کے طور پر آپ کو ایک اور مثال دینے لگا ہوں. اب جب شادی کا ذکر یسوع مسیح کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ 10 کنواریاں تھیں، اور کچھ جو کنواریاں تھیں ان کے پاس مشلیں تھیں، ان کی کپیوں میں تیل بھی تھا، جو 5 تھیں ان کے پاس نہیں تھا. اب آپ دیکھ لیں کہ اس طرح سے دلہے کا استقبال ہمارے کلچر میں شادیوں پہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ اس کلچر میں ایسی شادیاں ہوتی تھیں. تو ہمیں کلچرل کانٹیکسٹ کو سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس لیے جو آپ بات کر رہی تھیں وہ بالکل ٹھیک تھی کہ مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے. ہمیں بائبل کو اور تاریخ کو پڑھنا بہت ہمارے لیے ضروری ہے، پھر ہی ہمیں بہت ساری باتوں کی سمجھ آتی ہے. اور دوسری بات، نیا عہد نامہ جو ہے اس کا یونانی زبان میں لکھا جانا اس بات کی دلالت بھی کرتا ہے، یعنی کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ الہامی ہے. وہ کیسے؟ اب دیکھیے اس دور میں جو لینگویج تھی بین الاقوامی یا انٹرنیشنل وہ کون سی تھی؟ یونانی. جیسے آج کون سی ہے؟ انگلش ہے. یعنی کہ آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں ان کی ایک اپنی لینگویج ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک نیشنل لینگویج ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہر ملک میں آپ کو انگریزی بولنے والے لوگ مل جائیں گے. آپ ترکی چلے جائیں، آپ فرانس چلے جائیں، آپ رشیا چلے جائیں، ان کی اپنی زبانیں، لیکن انگریزی بولنے والے بھی وہاں پر لوگ موجود ہیں. تو اسی طرح سے یونانی زبان جو ہے خدا یسوع مسیح کے دور میں انٹرنیشنل لینگویج تھی. اور بائبل کا جو میسیج تھا اور خدا یسوع مسیح کی خوشخبری کا جو پیغام تھا یہ صرف یہودیوں تک محدود نہیں تھا، یہ صرف اسرائیل کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، یہ پوری دنیا کے لیے تھا. اور چونکہ یہ پوری دنیا کے لیے تھا اس سے انٹینشنلی خدا نے اس کو یونانی زبان میں لکھوایا تاکہ دنیا کی سب قومیں اس کو پڑھ سکیں. صاحب یہ تو بہت اعلیٰ بات کی آپ نے. ناظرین آپ ذہن میں رکھیے کہ بائبل کبھی بھی کسی محدود طبقے کے لیے یا کچھ چند ایک لوگوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ پاس اب بائبل میں لکھا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان ہے، تو جو کوئی میں ہم کسی کیٹیگری کو یا کسی کو شامل نہیں کر سکتے، جو کوئی اوورآل. تو یہ تو بہت اچھی بات کی کہ بائبل ہمیشہ سے سب کے لیے. ہاں جی، تو یہی سبب ہے کہ یہ یونانی زبان میں خدا نے اسے لکھوایا، کیونکہ اس دور میں یونانی زبان بین الاقوامی زبان تھی اور سب اسے بول سکتے تھے. اور پھر دوسرے نمبر پر لوگوں کے نام بھی ہمیں کس طرح سے پتہ ہے؟ اب لوگوں کے نام بھی جو یہودی لوگ تھے ان کے بھی یونانی زبان میں نام رکھے جاتے تھے. مثال کے طور پر فلپس جو ہے یہ گریک نیم ہے، اندریاس جو ہے یہ بھی گریک نیم ہے، یونانی نام ہے یہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یونانی زبان رائج الوقت تھی اس دور کی، یہ زبان جو تھی. اور صرف یہ بائی دا وے یہ خدا یسوع مسیح کے شاگرد تھے. اور پھر LXX جو ہے یعنی کہ ہفتادی ترجمہ جو پرانا عہد نامہ ہے اس کا یونانی زبان میں جب ترجمہ اور پھر جو LXX ہے یعنی کہ ہفتادی ترجمہ جو کہ پرانا عہد نامہ ہے اس کا یونانی زبان میں ترجمہ کیا گیا. تو یونانی میں ہی کیوں کیا گیا؟ تاکہ یونانی میں اسے پڑھا جائے. اور کسی بھی مثال کے طور پر اگر میں کسی کتاب کا ترجمہ کروں گا اور میں اس نیت کے ساتھ کروں گا کہ کم از کم پاکستان کے لوگ یا انڈیا کے لوگ اسے پڑھ سکیں، یا اس کو بلکہ مزید مخصوص کر دیتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ اسے پڑھ سکیں، تو میں چائنیز میں تو نہیں نہ لکھوں گا، میں تو اردو میں لکھوں گا اسے، کیونکہ اردو یہاں کی نیشنل لینگویج ہے.
इसीलिए अगर उस दौर में हफ्तादी तर्जमा यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट जो कि इब्रानी में था उसका यूनानी में तर्जमा किया गया, तो इससे भी हमें ये बात समझ में आती है कि राइजुल वक्त जो ज़ुबान थी वो यूनानी थी उस दौर में। सिर्फ इतनी बात नहीं है बल्कि एक तारीखी एक कारनामा था यहूसफत का, जिसे जोसेफस कहा जाता है, फ्लेवियस जोसेफस अंग्रेज़ी ज़ुबान में, जिसने तारीख लिखी थी यहूदियों की। उसको भी पहले अरामी ज़ुबान में लिखा गया था लेकिन बाद में उसका यूनानी ज़ुबान में तर्जमा किया गया। और क्यों तर्जमा किया गया? इसलिए क्योंकि राइजुल वक्त जो ज़ुबान थी वो यूनानी थी, और इसलिए इस नीयत से, इस इंटेंशन से, इस इरादे से किया गया यूनानी में उसका तर्जमा, ताकि सब लोग उसको पढ़ सकें। नाज़रीन, आज हमने ये भी देख लिया है कि अनाजील जो हैं वो यूनानी ज़ुबान में क्यों लिखी गई, और ये बड़ी खुशाइन बात मुझे तो लगी, आपने भी यकीनन बरकत पाई होगी कि ये सिर्फ़ एक ख़ास तबके के लिए या इसराइल के लिए नहीं थी, ये हम सब के लिए थी। तब एक इंटरनेशनल लैंग्वेज थी यूनानी ज़ुबान, तो इस वजह से उसमें लिखी गई। तो पास साहब, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, हम हर क्वेश्चन पे आपका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि हम बहुत बरकत पाते हैं। नाज़रीन, यकीनन आपने बहुत बरकत पाई होगी, मैं तो ख़ास तौर पे बहुत बरकत पाती हूँ। पास साहब, हम हर क्वेश्चन पे आपका थैंक यू करते हैं, तो लास्ट में भी थैंक यू करेंगे क्योंकि आप हमें बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी और बाबरकत बात है कि हमें खुदावंद ने ऐसे खादमीन दिए हैं जो हमें गाइड करते हैं और हम बरकत पाते हैं और ईमान में मजबूत होते हैं। तो नाज़रीन, अब